like, subscribe and get notified. Hosts Bhatti Sports Club moved into the semi-final of the 9A side in towards Silver Jubilee Cup 2025 football tournament. They defeated Kamboda Sports Club by 5-1. The tournament is organized by Sporting Club Virbhat at St. Alex Church Ground, Kurturi. Kamboda first missed the goal when Valzino Fernandez shot hit the bar and went out of play. Bhatti scored the first goal through Tony Dias in the 10th minute to make it 1-0. Soon after that, Tony Dias doubled the lead in 20th minute to make it 2-0 in favor of Bhatti Sports Club in first half. In second half, Bhatti scored goal through Ralph Dias in the 35th minute. Soon after, Tony Dias scored the hat-trick goal in the 40th minute to make it 4-0. Kamboda pulled a goal back through Roy Fernandez in the 45th minute to make it 1-4. Bhatti scored the 5th goal through Ralph Dias in the 50th minute to make it 5-1 in favor of Bhatti Sports Club. Tony Dias was awarded man of the match by Baptisto Fernandez, member of SC Virbhat. Tony Dias. आयची गेम तुका कशी जाली? आयची गेम बरी गेली. बॉल पोझिशन बरें जालें आमगेलें, तेका आमगे स्कोर जाले. आनी कितें बरें जावंक शकता? आनी कितले गोल जावंक शकता? मिस चान्सेस बी जाले ते? मिस चान्सेस जाले आमगेले. वन टच गेम जालो पूण परगेले हेज्यान वन टच खेळ्ळो जाल्यार आनी चड स्कोर जाताले. तुमचे फ्युचर्स तुजो भुरगे दुसरे आसात न्ही, तांकां तूं कितें सांगूंक शकता फ्युचर? तांकां सांगूंक सोदता ते फकत मोबायल घेवन आसतात, हेडो ह्या म्हळ्यार लॉजतात मोचे घालून. तांकां हिंगा चोयत जाता पळयतात ते थंय ट्रॉफी मेळ्ळ्या फाल्यां तुमकांय मेळटले. हेडो येवपा जाय ओके. तुका इंटरविलेज खेळोंक बरें लागता, ओपन खेळोंक बरें लागता? कितें सिस्टम बरो? इंटरविलेज खेळपाक उमेद येता पयस सगळ्यात. कितें कारण? कितें कारण सगळे गांवचे सगळे प्लेयर एकामेकाक वळखतात आनी गेम बरी जाता आनी उमेद येता विलेजी खेळप. फुटसाल लायक जायना तुका? फुटसाल लायक जायना. कित्याक लायक जाता पूण इंटरविलेज खेळपाक चड लायक जाता. कित्याचेर गेम बरी जाता? फुटसालान गेम बरी जाता, इंटरविलेज गेम बरी जाता. कारण कितें? कारण ग्रावंड व्हडलो आहा आनी तुज्यान सगळे प्लेयर यंगस्टर प्लेयर मेळटाय, तांकां फ्युचर आहा. गेम बरी खेळटा जाल्यार ओपोनंट इंटरविलेज खेळटा जाल्यार जायतो लोक येता चोवपाक. सो तांकां यंगस्टरांक चान्स पडटा, कोच बस येताय चोवपाक. ताका लागून इंटरविलेज गुड.